बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA लेवल कोर्स कोड 6552 टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है निसाबी किताब की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम बुक। निसाबी कुतुब की तैयारी। किताब साजी एक कसीर जहती अमल है। किसी तदरीसी मवाद को किताबी शक्ल देने के लिए आजकल अदारे, वसाइल और टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। उनकी निशानदेही इस तरह से की जा सकती है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हस्ब ज़ेल हैं। सबसे पहला है जी पब्लिशर, जो सारे वसाइल मवाद को जोड़ने का अमल सरअंजाम देता है। फिर है राइटर, तदरीसी मवाद को मुअस्सर और मौज़ू अल्फाज में कलमबंद करता है। फिर टीचर, तदरीसी मवाद के मौज़ू इंतखाब का ज़िम्मेदार होता है। फिर स्कॉलर, दानिश्वर, जो अलूम और नज़रियात में जदत पैदा करते हैं। पाँचवा जी किताब का डिज़ाइन, किताब की अहमियत और ज़ाहिर शक्ल सूरत, ये भी किताब साजी की तैयारी में बड़ी अहमियत की अमल होती है। यूँ ये जो 5 अनासर हैं ये किताब साजी के अमल में अपना किरदार अदा करते हैं। किताब साजी के सिकाहो जदीद दौर के हैं। किताब साजी के बारे में ज़्यादा मालूमात दरकार हैं। किसी का क्या किरदार है, कैसा होना चाहिए, किस तरह अच्छी किताब तैयार हो सकती है और एक किताब के लिए क्या क्या लवाज़मात होते हैं, ये सब चीज़ को अगर हम देखें तो फिर हम जाकर एक बेहतरीन किताब जो तदवीन कर सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 5 जिनों का हमने ऊपर ज़िक्र किया है उनके अपना अपना क्या किरदार है और इसमें वो किस तरीके से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुसन्निफ़ की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ। आज के दौर के पब्लिश हाउस में मुसन्निफ़ की ज़िम्मेदारी दर्ज झेल है। किताब के लिए मवाद की तहरीर, एडिटर से रब्ता करना, उनके ख़िलाफ़ और नज़रियात को जानना और समझना, पेज लेआउट बशमूल तस्वीर, ग्राफ और चार्ट वगैरह तैयार करना, फिर ज़ीमें तैयार करना जो अगरचे पब्लिशर के ताउन से तैयार होती हैं। पब्लिशर का किरदार, उसके बाद फिर देखा जाता है कि इसमें पब्लिशर का क्या किरदार है। दरसी किताब के मवाद निज़ाम में पब्लिशर के किरदार के बारे में आमतौर पर अबहाम पाया जाता है। मसलन ये किताब साजी में सारी ज़िम्मेदारी पब्लिशर की है। हालांकि पब्लिशर का काम है स्कूलों की ख़रीदारी के लिए तदरीसी मवाद मुहैया करना। जहाँ तक तदरीसी मवाद का ताल्लुक है वो रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है और निसाबी ज़रूरत के सिलसिले में रहनुमाई मुहैया करें। पब्लिशर इसी रोशनी में तदरीसी मवाद तैयार करते हैं। फिर पब्लिशर की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ। पब्लिशर के ज़िम्मे मुतअद्दिद अमवार शामिल होते हैं। मुकम्मल तदरीसी मवाद पर तबसरा हासिल करना, तदरीसी निगारों के तबसरे मासूल को काबिल इस्तेमाल बनाना, किताब के इस्तेहकाम के लिए वेबसाइट मुहैया करना, उसे अप टू डेट करने के लिए मुसन्निफ़, एडिटर को भी शामिल करना और उनके आउटपुट के साथ शामिल होना। किताब की तशहीर के लिए मुसन्निफ़ीन को तशरीह का मुहिम जो बनाई जाती है उसका प्लान तैयार करने के लिए पेशकश करना। ये अमल माहिदे पर दस्तखत से पहले किए जाते हैं। सीरीज़ बनाई जाएँ और दीगर टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल आलात हैं वो भी तैयार किए जाएँ और मुसन्निफ़ को इनके आउटपुट को भी शामिल किया जाए। किताब को छापना। इन बुनियादी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के तयन और इन पर अमल दरामद करते हुए पब्लिशर और मुसन्निफ़ के मबैन मुतअद्दिद अमूर काबिल मुशाहिदा हैं और बाहमी इस्लाह मशवरे से तय किए जाते हैं। किताब की छपाई में रंगों की तादाद अमूमन पहले एडिशन में 2 रंग इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता उनमें इजाफ़ा किया जाता है। फिर मुसन्निफ़ को किताब की रॉयल्टी के एवज़ एडवांस की अदायगी बाहमी मशावरत से की जाती है। फिर पब्लिशिंग हाउस का अदालती शोबा। पब्लिशिंग हाउस में अदालती शोबे का अहम किरदार होता है, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक पब्लिशर ऐसे हैं जहाँ बाकायदा अदारे शोबे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। एडिटोरियल डिपार्टमेंट का अमला जो मुख्तलिफ मरातब के लिहाज से काम करता है, इसमें हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी होती हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर पूरे प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर काम कर रहा होता है। कई तरह के इंतज़ामी अमूर भी इसके ज़िम्मे होते हैं। इस तरह सीनियर एडिटर, जूनियर एडिटर, असिस्टेंट मुख्तलिफ जिम्मेदारी सब निगरानी और उनके लिए मुकर्रर की जाती है। यूँ प्रोजेक्ट मुकम्मल कराना होता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट की मौजूदगी में किताब का मेयार काफ़ी बेहतर हो जाता है, गलत की मौका पर तस्हीह हो जाती है।
اور یوں ہر کام ٹھیک ٹھیک انجام پاتا ہے۔ نصابی کتب کی تیاری میں مصنف اور پبلشر کا کردار۔ نصابی کتب کی تیاری میں مصنف اور پبلشر جو ہیں وہ حسب ذیل قسم کے اپنے کردار سر انجام دیتے ہیں جو ایک معیاری کتاب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کتاب کو قابل مطالعہ بنانا۔ کچھ پبلشر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے معلم اچھی کتاب سازی کے لیے اچھی تدریسی مواد تحریر کرتے ہیں، جبکہ عمدہ تحقیقی کام کرنے والے مصنفین ضروری نہیں کہ اچھی کتاب تحریر کر سکیں۔ زیادہ تر اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ دونوں یعنی ٹیچر اور ریسرچر یا محقق کے سٹائل میں فرق ہوتا ہے۔ درسی کتاب کے صارف طلباء میں، لہٰذا ان کی ضرورت کے پیش نظر کتاب کو قابل ریڈیبل بنایا جاتا ہے۔ وقت اور زمانے کے تقاضے۔ کتاب کس دور میں چھاپی جا رہی ہے؟ مصنف اور پبلشر دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو نظر انداز نہ کریں۔ تدریسی مواد کتابوں کی چھپائی کے دور کے مطالعے شامل کیے جاتے ہیں۔ مصنفین کو حقائق اور ان کے انداز بیان کے طور پر طریقوں کو حالات سے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہ صرف ناشتی ذمہ داری ہے بلکہ ریاستی محکمے بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات مواد کے حوالے سے پبلشر اور مصنف دونوں کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ مارکیٹ کا مقابلہ۔ اس کے علاوہ وقت اور زمانہ کتاب کی موجودہ چھپائی مارکیٹنگ کے حوالے سے مارکیٹنگ میں مقابلے کا سوال بھی اہم ہے۔ اگر مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے تو کتاب کو آرام سے موقع کی مناسبت سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ اچھے پبلشر کتاب کی جلد لا رہے ہیں تو اس مصنف اور پبلشر کے شانہ بشانہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ کتاب سازی میں وقت لگتا ہے۔ ماہرین کی طرف سے کتاب کی تحریر کے جو مصنف کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے وہ دلچسپ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اچھی کتاب تحریر کرنے سے پہلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تدریسی مواد کو فائنل شکل دینے سے پہلے کلاس روم میں 1 سال کے لیے جانچنا اور ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ یوں کتاب تحریر پر 2 سال کا وقت صرف ہوگا۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ 1 سال میں کتاب مواد تحریر کیا جا سکتا ہے، پبلشر تلاش کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سال کتاب سازی میں خرچ ہوتے ہیں۔ 1 یا 2 سال کتاب کی موزونیت کے جانچنے میں لگتے ہیں، 1 سال چھپائی میں لگتا ہے۔ اس طرح کتاب 5 سال کی محنت کے بعد صارف تک پہنچنے کے قابل ہوتی ہے۔ باہمی رابطوں اور اشتراک کی ضرورت۔ مصنفین اور ناشر میں کس قدر اہم ہماہنگی ضروری ہے، اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے بروکس نے مختلف مسائل کا ذکر کیا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ناشر اور مصنفین بشمول ریسرچ اسکالرز اور ٹیچرز کے باہمی رابطوں میں خاطر خواہ ہماہنگی نہیں پائی جاتی۔ ان میں کاروباری لحاظ سے رابطے دیکھے جاتے ہیں، لیکن درسی مواد سے متعلق ریسرچ کے معاملات اور مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں ان میں باہم آہنگی نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں مؤثر کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ جبکہ طلباء کے لیے بہتر سے بہتر تدریسی مواد مہیا کرنے کے لیے پبلشنگ ہاؤس کے ناشر، رائٹر، اسکالر اور دیگر عاملہ، ناقدین، معاشرتی دباؤ اور ریاستی تنظیموں میں بھی اشتراک کا عمل ناگزیر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ نے اسے شروع سے اب تک دیکھا ہے، اس لیکچر کے بارے میں اگر آپ کی کوئی آراء ہے، اپنی قیمتی آراء کمنٹ باکس میں دیجیے تاکہ میں ان پر عمل کر سکوں، اور اپنی جو مسائل آپ کو تعلیم کے درمیان پیش آ رہے ہیں ان سے متعلق بھی آپ اگر کوئی مدد لینا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں بیان کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔